كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم. فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ. وبعد، شرح فقه الأسماء الحسنى لشيخ عبد الرزاق حفظه الله ورعاه، الدرس 77. الحمد لله بالمو أنك ألتن أنك أفو أنك أولي نماندو أنك بركدا aka here bawla anaka neme bilebile bawla anka anaka hinew naka fsamandiya bawla anka munun fanga ka green hakliw ka jagabolima munun kacha new ka jateli ani jateli ke baw ani jateli ke fem ka jatelima ba fa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat ma sha Allah la quwwata illa billah. Bisiria ka fu batumati minni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ ka seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka cilen do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. n bɛ masaba in deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔtalen a ko caman k'a ye a n'a ɲuman a ma deli k'a kɛ min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔ a ɲɛ a n'a dunkew n'a ka sɔhabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma. alakira sallallahu alaihi wasallam adamaden do nka ni adamaden bɛɛ tɛ kelen ye dɛ. naam, rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbul bashar ila Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sayyidu waladi adam. danfɛnw na n'o ye farikolotigiw alakira sallallahu alaihi wasallam ale de ka di ala ye ka tɛmɛ farikolotigi bɛɛ kan. an bɛ min dɔn a ka di ala ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan. adamaden don nka ni adamaden tɔw tɛ kelen ye. ala y'a bonya wasiji min bɛ bɔ a la a bɛ kɛ ka wusulan de dilan n'o bɛ kɛ ka sokɔnɔna kasaja. an tɔw wasiji ye min ye an yɛrɛ b'a dɔn. donc mɔgɔ kana fɔ k'i b'i yɛrɛ suma ma ko alakira ye nin kɛ ko fo n fɛnɛ ka nin kɛ wali alakira ye nin kɛ nin fɛnɛ kan ka kɛ ne ye wali nin kan ka kɛ ne fa ye.
ani mɔgɔ tɛ kelen ye ani mɔgɔ fa tɛ kelen ye ani ba tɛ kelen ye kow bɛ yen minnu bɛ daga a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu tɛ daga mɔgɔ si ye a mɔgɔ tɛ se k'a ladege olu la an bɛ se k'a ladege minnu na olu bɛ yen an tɛ se k'a ladege minnu na olu bɛ yen izan an bɛ masa subhanahu wa ta'ala deli a kan fara jɔn kunnandiw kan minnu bɛ fara a ka jamakulu kan o la an bɛ masa ta'ala tɔgɔ kɔrɔtalen sharhu la walanda 77 na karamɔgɔkɛ Abdurazak a ka kitabu do an bɛ masa subhanahu wa ta'ala tɔgɔ min na o de ye el-alim el-alim ale kɔrɔ dɔnikɛla masa ta'ala ka dɔni siga t'o la dɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka dɔni a bɛ tali kɛ fɛn dama dɔw la o de la ni Ala tɔgɔ fɔra fɛn caman b'a kɔnɔ masa subhanahu wa ta'ala ako amma walaqad khalaqna al-insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ako hakikala ande adamaden da adamaden fene min be boli a yɛrɛ kɔnɔna a b'a yɛrɛ wasuwasu ni min ye ni mɔgɔ t'a kalama n'o bɛ a yɛrɛ kɔnɔna la ko an b'o fene kalama adamaden joli bɛ dugukolo kɔ kan ka ca dɛ mɛ kabako ye mun ye e bɛ min dɔn i tɛ min dɔn Ala bɛ bɛɛ de dɔn min bɛ kɔnɔ a b'o dɔn min bɛ karisa kɔnɔ a b'o dɔn min bɛ nin kɔnɔ a b'o dɔn bɛɛ ka lahalaya b'a kelen de bolo a kelen de ka dɔnta bolilen don bɛɛ ta kan a t'a fɔ ko mɔgɔ si k'a dɛmɛ mɔgɔ fana ka situation tɛ mɔgɔ ka situation ɲagama a bolo mɔgɔ ka problème tɛ mɔgɔ ta bila retard la mɔgɔ ta tɛ n'a fɔ k'a bɛna dɔ ta tiɲɛ a bolo bɛɛ bɛ taa n'i ka kɛcogo ye bɛɛ ka lahalaya a tɛ tunu a la hali seconde kelen dɔnniya b'a bolo Allah subhanahu wa ta'ala ale ka dɔnni a jɔlen don fɛn dama dɔw kan Allah subhanahu wa ta'ala dɔnnikɛla don kelen mɔgɔ dɔ ye dɔnnikɛla i b'a sɔrɔ se t'i ye Allah subhanahu wa ta'ala ye dɔnnikɛla ye se b'a ye ka ko bɛɛ kɛ a ka dɔnni dafalen o tɛmɛlen fana kɔfɛ Ala ye dɔnnikɛla ye a bɛ fɛn min fɛnɛ da a b'o fɛn masina dɔ ka tɛmɛ o yɛrɛ kan Ala de ye adamaden da Ala de bɛ adamaden dɔ ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ni Ala ma fɛn min ladɔnniya adamaden n'a a yɛrɛbakun ka ko la a tɛ se k'a dɔn n'a ma fɛn min ladɔnniya maa wɛrɛ ka ko la a tɛ se k'a dɔn izan a ko an ye adamaden da fɛn min bɛ boli a yɛrɛ n'a ninkun ni ɲɔgɔn cɛ wasuwasu la an b'o dɔn awa ko ale Ala ni adamaden ka surun ka tɛmɛ juru min bɛ kanfilen kɔnɔna la yɔrɔ nin bɛ sogo de kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko k'a ni an ka surun ka tɛmɛ o kan izan adamaden ɲɛ bɛ mun na a farikolo sanfɛla a ɲɛ b'o de la min bɛ a farikolo kɔnɔ a b'a ye wa a t'a ye joli taasira a ɲɛ t'a la ni appareil ma sigi a la ka ko dɔw yira a la a tɛ se k'a dɔn et pourtant a yɛrɛ de don Allah subhanahu wa ta'ala y'a yira k'a fɔ ale Ala ka dɔnni a bolilen don fɛn bɛɛ kan nka Ala ka dɔnni dafalen de don a bɛ fɛn fɛn da kun de b'a la e y'o dɔn kun b'a la e m'o dɔn kun b'a la bon anw bɛ se ka fɛn caman ye dugukolo kɔ kan an b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kɔni tɛ foyi la dugukolo kɔ kan ka mɔgɔ tɔɔrɔ nafa jumɛn bɛ ninnu na n'a y'a sɔrɔ Ala ka danfɛn dɔ i ye kuma jugu fɔ dɛ o kɔrɔ ko Ala de ye ko kɛ kun tɛ kun min na o kɔrɔ Ala de nana ni fɛn ye fɛn min ni nafa t'a la
fente dugukolo ko kan nafa tɛ min na o adamaden tɛ se k'i bolo ɲɛsin fɛn foyi ma ko min bɛ dugukolo kɔ kan ko nafa t'a la a tɛ yen a tɛ yen sɛtanɛ adamaden bɛ nafa sɔrɔ sɛtanɛ la ni sɛtanɛ ka danni kun tɛ cɛsiri min bɛ muminunw bolo ani sabali min bɛ u bolo lajarabiliw la o kun tɛna sɔrɔ baraji la muminunw fɛ donc nafa bɛ sɛtanɛ danni na maa ye maa min y'a ɲini i ka nafa sɔrɔ maa min y'a faamuya fɛnɛ bon adamaden fɛnɛ bɛ ala ka kow dɔn wagati jumɛn ne sɔnna ala ta ma de ala b'i labɔ a ka kow kalama mais mɔgɔ mɔgɔ bannen don a kɔnɔna na i tɛ sira ye abada ala bɛ sira tunu i la e tɛ se k'a faamuya cogoya si la i tɛ se o de la kuranɛ la Allah subhanahu wa ta'ala bɛ maaw kanda ni u ka lahalaya kɛcogo a bɛ maaw lafili n'u ka lahalaya kɛcogo parce que ala bɛ bɛɛ dusukun de lajɛ i bɛ fɛn min nɔfɛ a b'o de k'i ye i bɛ fɛn min nɔfɛ a b'o de nɔgɔya i ye ni ala ye hɛrɛ dɔ i dusukun na a bɛ hɛrɛ nɔgɔya i ye in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran ni ala ye hɛrɛ dɔn aw dusukun na ala bɛ hɛrɛ de d'aw ma n'a ye tɔɔrɔ fɛnɛ dɔn dusukun na ni dusukuntigi ka baara ye a bɛ ka tɔɔrɔ de ɲini wala a bɛ fɛ ka tɔɔrɔ lase dɔ de ma ala fɛnɛ b'o sira de nɔgɔya ye parce que a ka laɲini ye o de ye i bɛ min ɲini ale fɛ ni ɲuman don n'a kɛli ka gɛlɛ n'o de y'i haminanko ye tiɲɛ yɛrɛ la ala b'i dɛmɛ a kan awa ni juguman don ala b'a sen bɔ a la parce que ala tɛ maa dɛmɛ juguman kan mais e yɛrɛ de y'o sugandi ka ɲuman to ye a b'i to i yɛrɛ bolo n'a y'i to i yɛrɛ bolo i bɛ bɔ a la wa i tɛ bɔ a la o de la Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ inna sharra dawabi summul bukmul lazina la ya'qilun a ko danfɛnw la sɔn juguman ye jɔnw ye maa minnu n'u tulo gerennen don hɛrɛ kuma n'o ye tiɲɛ kuma ye u t'o lamɛn k'a bɛ nafa ɲɛ u ye dɛ awa maa minnu fana ye dagaranw ye n'anw b'a fɔ o ma ko bobo mais boboya a kɔrɔ tɛ dɔrɔn ko maa min tɛ kuma koyi maa min fana bɛ tiɲɛ ye k'i ban k'a fɔ wali ka tiɲɛ ye ka ban ka maaw wele ka taa ma i fana bobo dɔ de ye o i n'a fɔ bunutɛmiya b'a fɔ a ka kuma la asakitu anil haqi shaitanun akhras ko mɔgɔ min kelen don ka tiɲɛ ye k'i dadi a kan k'i ban k'a fɔ a dogolen don o kan a tɛ sɔn k'a bɔ kɛnɛ kan a ko sɛtanɛ nɛn tigɛlen de don izin Allah subhanahu wa ta'ala adamaden ka lahalaya ala bɛ dusukun lajɛ nka ala ko di a ko mun de ye ninnu kɛ tulogerew ni dagɔrɔnw ye n'u kɛra danfɛnw la sɔn juguman ye ala ko wala wa alimallahu fihim khayran a ko ni ale ala kun y'a dɔn ko hɛrɛ bɛ nin mɔgɔ ninnu na u ka laɲiniw ye hɛrɛ ye la asma'ahum a kun bɛ mɛnni d'u ma tulo minnu n'u bɛ kunnadiya kumaw mɛn n'u bɛ tiɲɛ kuma mɛn n'u bɛ kanda kuma mɛn n'a b'u nafa nka ale ala y'a dɔn k'a fɔ u ka laɲini tɛ hɛrɛ ye hɛrɛ mɔgɔw tɛ ala fɛnɛ donna u ni hɛrɛ ni kanda kuma fɛn fɛn bɛ se k'u kanda ala donn'u n'a bɛɛ cɛ u t'a mɛn hali n'u y'a mɛn nafa kan ka sɔrɔ sira min na yanni a ka se dusukun ma ala bɛ sira gere a tɛ se ka se dusukun ma k'a b'a nafa munna parce que a y'a dɔn min bɛ yen ɲuman tɛ a y'a dɔn min bɛ yen ɲuman tɛ izin ni aya in nin bɛ min yira k'a fɔ adamaden kɔni jɔnni de bɛ juguman fili ka na mɔgɔ dusukun na sɛtanɛ don ni sɛtanɛ de b'a fili ka na
e ka jihadu ni ka cɛsiri kan ka kɛ de kuma o kuma n'i ye juguman de natɔ ye i dusukun na wuli i k'a kɛlɛ k'a d'a kan o juguman in n'i ye sira d'a ma kabini a bɛ kɛ miiri ye a laban na a bɛna sabati a laban na i bɛna wuli a nɔfɛ i b'a baara kɛ ni wulila a nɔfɛ k'a baara kɛ i ye problème daminɛ o wulili k'a baara kɛ kuma o kuma n'i y'o juguman kɛ a bɛ dépend i bɛ ka fɛn min kɛ ni fɛn don ni a ka go ala ye ka sa hakɛ dɔ ma i kɛ o kɛ k'a kɛ o goya ni o fɛn min bɛ ala fɛ ala b'o fɛnɛ tampon de sigi i dusukun kan i dusukun bɛ fiɲɛ ka taa fɛ e bɛ yɔrɔ ma jɛya sa ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala la o de la alakira sallallahu alaihi wa sallam sunkalodonya fɛ k'a to itikafu la a muso dɔ nana bɔ a ye misiri la n'a bɛ fɔ a ma Safiyatu bintu Huyay ale nana alakira fo misiri la o y'a sɔrɔ alakira bɛ itikafu la sallallahu alaihi wa sallam a tagatɔla so alakira bɔra n'a ye kɛnɛma k'a bɛ taa bilasira o y'a sɔrɔ dibi bɛ o mɔgɔ fila jɔlen don u bɛ ka baro kɛ Madina ka cɛ fila ye alakira ni muso in ye dibi don u t'a dɔn muso min don u ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam u y'a alakira kɔni dɔn mɛ u ma muso in dɔn k'u b'u sen teliya ka taa dɔrɔn a ko ala rislikuma a y'aw jɔ aw kana taa dɛ a y'aw jɔ a ko an ɲɛ bɛ muso min na walimuso tɛ dɛ muso Safiya de don sahabaw ko alakira an bɛ juguman fɛnɛ ɲɛsi ka taga e ma wa a ko ayi o tɛ n siranna sɛtanɛ kana fɛn jugu de keri aw dusukun na n siranna sɛtanɛ de kana juguman keri aw dusukun na ni alakira kun y'u bila ka tɛmɛ u tɛ siga alakira la mɛ sɛtanɛ t'u to ye o a t'u to ye a bɛna siga bila u dusukun na u bɛna siga dɔ ɲɛsin ka taga alakira ma a bɛ se ka k'u halakili sababu ye diɲɛ kɔnɔ ani lahara mɛ alakira m'u to o bolo a ye ko lajɛya u ye k'a yir'u la k'a fɔ ko a yɛrɛ muso Safiya de don muso wɛrɛ tɛ izin o b'a yira k'a fɔ adamaden kuma o kuma n'i kɔni juguman de kɔni ye i dusukun na e kɔni ka ɲuman de miiri kuma bɛɛ fo ni min ye juguman kɛ kɛnɛ yɛrɛ kan k'a da kɛnɛ kan ni hali o nana dɔnnikɛlaw ko k'i balima i ka lojuruya d'a ma k'a bɔda d'a ma siɲɛ 70 i bɛ siɲɛ 70 bɔda di mɔgɔ min ma a bɛ jalaki i bolo wa tɛ jalaki i bolo ni mɔgɔ min mana e ka kɔɲɔ la i b'a fɔ n'i y'a ye a mana n ka kɔɲɔ la dɛ i b'a sɔrɔ n juguya de b'a kɔnɔ wali ni problème de bɛ yen bon mɔgɔ kana mɔgɔ juger ka kiri boli mɔgɔ kan k'a ka lahalaya lase yɔrɔ dɔ ma k'a sɔrɔ i m'a tigilamɔgɔ ɲininka fɔlɔ min b'a kɔnɔ e bɛ se ka maa dɔ ye i nana misiri kɔnɔ a tigilamɔgɔ ɲɛ kumunen don i ye salamu aleykum fɔ a ko wa aleykum salam a ma hali i lajɛ ka ɲɛ directement sitana b'a bila i kun na i ye bi foli cogo in fɛnɛ hali salamu ɲuman min fɔra cɛ in ka maajuguya la tiɲɛ don koyi bon est ce que i b'a dɔn a bɔra a ka so cogo min na ka na i b'o dɔn wa i b'a sɔrɔ ani madamu bilala ɲɔgɔn na a ɲɛ kumunen don a nana misiri kɔnɔ a ɲɛ tɛ ka salamu yɛrɛ la wali i b'a sɔrɔ problème girimanba dɔ b'a kan o problème in kelen don ka adamaden koya yɛrɛ nege bɔ a la e bɛna i bɛ mɔgɔ fo wagati la i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ yɛrɛ ɲɛ t'i la kuma dɔ la i bɛ mɔgɔ laminɛ i t'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ i y'a laminɛ fo adamaden ka nin bɛɛ jateminɛ kuma o kuma i balima ɲuman de miiri ka taga n'a ye i k'a bila ɲuman minan kɔnɔ n'i y'o kɛ i b'i yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ i bɛ se sitana la nka mɔgɔ o mɔgɔ e kɔni ko o ko i bɛ kɔrɔ de kɔni d'a ma n'o tɛ kɔrɔ ɲuman ye sitana bɛ se la fɛn caman na
kada ka yere kelendo ki yere ke baraka minan de ki yere di shetane ma shetane ka baraka minan yere bilbile baye femiye o yemma min be juguma yere mine ka confirmer ka sabati abolo ne koni ba sabati koni e yere de kelendo shetane ka baraka minan yere mogo mana koke ibada korokan mogo mana koke ibada korokan Allah bana ebe mauka kiri tige kasoro tinyere tibolo ibe bijuguya bisigiya kata mauma noye lahalaya wi lahala munumai ibe se ka jurumun chama soro ni na kasoro yere ta kalama kana kiri boli mogo ka kasoro ite femindo ni yo kiri boli ibe na ni problem chama izen ola adama den ka yere koloshi kosobe waswasu obe bo fankelen pe de fe shetane aletana ni nyumaye min sharri alwaswas alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min aljinnati wan-nas shetane drone bake ka kojugu bla ma kungolola ka tagi mo nyoma kama ka fen kam mo ka kuma ke fen doye ka surati la mo re kala nyininte oye wali ka kuma yere baylema ka koro ke fendo iba surati la mo kala nyininto ye shetane de benanini kuma ebe se ka boy da sisa mo ke mebe se ka kuma inta iba soro mi ye kuma tigi yere ye e ya dabo min kama ini mo ke men shikal la nyininte kelenye bekele no ka kuma mesure ka bla minan do kono ka soro ere ma bla o minan kono kasoro ere mabla o minan kono izen Allah subhanahu wa ta'ala ba fo anyana fem min bana ala bandon me jom mi se ga kisi shetane ma chugodi fura kilimbe haqqul luju'i ila Allah wa tawakkul alayhi jom me kisi shetane ma chugodi ika yere seme kataga ala ma ka soro o ye tiɲɛ ye I dalen do ala la k'i jigi seme ala I b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim shetane tɛ se ka résister a bɛ taa a tɛ se ka to yen k'a d'a kan I ye dɛmɛ ɲini ala fɛ I ka dɛmɛ tiɲɛ dɛmɛ de do deme minna jelendo I yelendo ki seme alala jonte seme alala kabi toy wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul alim ni shetane ye kernunge walina ye kobla ikono ki pousse waswasu ni fenwore wula akal fere jugula ala ko koni yo soro ire la fasta'iz billah tanganyini Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ki kishi atoroma innahu ikado ka fo Allah subhanahu wa ta'ala sami'un masammin do meni ke bagado ikadu wi aba me aba jabi alimun donin ke bagado o wakati ebe tanganyini ala fa nyebe shetane lawa adama be shetane wa itsigaye awala ka hine na ka doniya do de fene do ni ala ye shetane fene dogo ana ma kana nyini ko ala ki nyeda shetane ka de ka da ka damfente ye ala ye min ka lahalaya tiɲɛ ka cɛjuguya ka tɛmɛ shetane ka kana ala deli ka ye ala donna ni koko cɛ a b'a dɔn k'a maɲi ma a b'a dɔn k'a yeli maɲi ma o de la adamaden tɛ se ka jinɛ ye k'a bɛ to a kɛcogo la ayi ka jinɛ ye k'a bɛ to a kɛcogo la problème dɔ b'a sɔrɔ minnu bɛ hali jinɛ wele n'o ye moriw ni somaw ye e hakili la ko ni jinɛ bɛ n'u ma a bɛ na u ma a nacogo yɛrɛ la wa ayi a tɛ n'u ma a nacogo yɛrɛ la n'a bɛ na u ma a bɛ n'u ma nacogo de la min bɛ yɛlɛma kɛcogoya wɛrɛw la o de la dessin na n'a fɔra ko ka sɛtanɛ dessin i b'a sɔrɔ kuma o kuma ni dessin min cɛjuguyara ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ni sɛtanɛ ka surun
o tɛ wa danfɛn min don kabini a banna ala la ala y'a kabini a banna Allah subhanahu wa ta'ala ka kɛ ala ma jugu ye ka tila ka kɛ ala ka jɔnw ma jugu ye Allah subhanahu wa ta'ala y'a dan cogo minɛ k'a tiɲɛ pewu a dan cogo minɛ na k'a tiɲɛ izin ni jɔn b'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ ale ka kow dɔn dɔnniya bɛ ala de yɔrɔ kow la o la jɔn man ka minɛ ka kɔnɔna fili ka kamana guwan lahala y'o lahala la ɲɛnamaya la n'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la e kan ka mun kɛ e kan ka ala tanu de ni lahalaya don ni min ka gɛlɛn alakira kun bɛ mun fɔ sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi ala kulli hal alhamdulillahi ala kulli hal tanu bɛ ala ye lahalaya bɛɛ lajɛlen kan o kɔrɔ ni ala ye jɔn bila lahalaya o lahalaya kan o de kan y'i ma o ka da ka i fura ye o de ye dɔgɔtɔrɔ tɛ yen min bɛ se k'i furakɛ ka tɛmɛ ala kan ala ye jɔn bila situation na n'an b'a fɔ ko lahalaya o diyara jɔn ye o ma diya jɔn ye o de kan ɲi a ma ni o ma ɲi a ma ala t'a kɛ ten parce que ala ye adamaden da kabini Allah subhanahu wa ta'ala a ma tila adamaden na a b'a dɔn adamaden ye fɛn min ye o de la sɛtanɛ Allah subhanahu wa ta'ala a kɛlen ka an fa adama da a kɛtɔla k'an fa adama da ko min tun bɛ mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ sɛtanɛ don nka ŋaniya min b'a kɔnɔ maa si t'a dɔn sɛtanɛ sera fo mɛlɛkɛw ma sanfɛ a ka ko kun ye min ye a dogolen kun don mɔgɔw la o ko Allah subhanahu wa ta'ala ye an fa adama bɔgɔ dannen ko ni sɛtanɛ tɛmɛna la kuma o kuma a b'a lajɛ a b'a fɔ ko he nin fɛnɛ a bɛna kɛ min ye an b'a ye a bɛna kɛ min ye an b'a ye kabini o wagati a bɛ an fa adama kɔnturu la ka da ka ala ko k'a bɛna fɛn dɔ da k'a bila dugukolo sanfɛ balimaw nin kuma in nafa de b'a la dɛ sɛtanɛ ala ye an fa adama da a y'a yira mɛlɛkɛw la u ye kuma min fɔ an fa adama valeur ye fɛn min ye fɔlɔ a ko fɛn ala ye fɛn dɔw bila k'o yira mɛlɛkɛw la ko anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin nin fɛn ninnu a y'u tɔgɔ fɔ n ye wa n'a y'a sɔrɔ aw ye tiɲɛtigiw ye a ka kuma fɔta la mɛlɛkɛw ko qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim an tigi ala saniya b'i ye an bɛ tuubi yafa ma an ye kuma min fɔ an t'a dɔn e de ye dɔnni tigi ye dɔnniya foyi t'an bolo fo ni e y'an kalan min na e de ye dɔnni tigi ye masa min n'a labɛnnen don a ka kow la n'a ka kow bɛnnen don Allah subhanahu wa ta'ala ko adama ma a ko fɛn ninnu tɔgɔ f'u ye an fa adama ye fɛn ninnu bɛɛ tɔgɔ fɔ kelen kelen o tɛmɛlen kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye an fa adama da a b'a dɔn adama bɛna kɛ fɛn min ye a denw bɛna kɛ fɛn min ye fo ka taa diɲɛ wuli a ye sɛtanɛ fɛnɛ da a b'a dɔn k'a fɔ k'a ma sɛtanɛ da alijinɛ kama a tɛ se ka don alijinɛ la a tɛ se ka don ala y'a dan min kama a bɛ k'o ye bon nin yɔrɔ la nafa belebeleba min bɛ kuma ninnu na o dɔ ye jumɛn ye k'a fɔ ɲɔgɔn sama-sama ni juguya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an yɛrɛ lafiya an k'an yɛrɛ lafiya
cɛw fan fɛ o musow fan fɛ o sinamusow fan fɛ o musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o i yɛrɛ lafiya ala ye jɔn min da fɛn min kama hali ni diɲɛ bɛɛ banna a bɛ k'a ye i yɛrɛ lafiya ala ko min bɛ kɛ mɔgɔ tɛ se k'a bali koyi k'a d'a kan ala b'a dɔn a b'a ka kow kɛ cogo min n'i ye nin faamuya e tɛna fɔ ko pourquoi nin dira karisa ma pourquoi nin bɛ karisa bolo ou bien pourquoi karisa bɛ ne ɲɛ i yɛrɛ lafiya ko dilannen tɛ ka bɔ e fan fɛ i tɛ se k'a jɔ sinamuso kana bila a sinamuso den na moriw ka kuma kosɔn n'a ma wuli nin petini in kama nin bɛ tila k'aw bɛɛ mara yan n'a ma wuli nin kama du in koɲɛ bɛɛ bɛ laban nin bolo n'a ma wuli nin kama nin muso in a bɛ cɛ in don a kaman kɔrɔ du in bɛɛ lajɛlen bɛ to nin muso in bolo ou bien n'a ma wuli nin kama nin denmisɛnnin a b'aw bɛɛ don bɔgɔ la yan balimaw Allah subhanahu wa ta'ala a b'a dɔn a bɛ min kɛ dɛ wallahi ala b'a dɔn a bɛ min kɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ kun bɛ se ka ala ka ko kɛta bali fɛn kun tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ goya maa ye bɛɛ kun b'i sago sɔrɔ bɛɛ kun b'i sago sɔrɔ mais o tɛ o e bɛna problème yɛrɛ cɛ k'a k'i yɛrɛ kan ne de ko k'i bɛ wuli ka bila fɛn na ala ko ko min bɛ kɛ ne de ko k'a tɛ kɛ i ye problème de da i yɛrɛ kan sisan sɛtane ka problème sɔrɔ yɔrɔ filɛ nin ye ala ye an fa adama da k'a bila alijinɛ la k'a fɔ k'a bɛna dugukolo hɛrɛw a bɛna kɛ fɛn caman tigi ye dugukolo kɔ kan nin ma diya sɛtane ye a ko mɛlɛkɛw bɛɛ ka sujudu bi sɛtane kun bɛ fara u kan mɛlɛkɛw bɛɛ ye sujudu bi et pourtant mɛlɛkɛw titiri bɛ sɛtane titiri ɲɛ u bɛɛ ye sujudu bi mais sɛtane y'i ban mun de la parce que fɛn dɔ de b'ale yɛrɛ kun na ale ye dɔnniya min di a yɛrɛ ma ka kiri boli an fa adama kan ka kiri boli ala ka baara kan o kɛra sababu ye k'a kunnangoya diɲɛ fo ka taa diɲɛ wuli sɛtane tɛ se ka kunnaja a y'i ban a kɛlen k'i ban ala b'a bankun dɔn mais masa subhanahu wa ta'ala ye masa min ye a ka se n'a ka dɔnni ka jɔn ɲankata ka sɔrɔ a m'a ɲankata kun fɔ jɔn ye a t'o kɛ a t'o kɛ a bɛ se k'a kɛ dɛ nka n'a b'i tigɛ ta a b'i yɛrɛ tigɛ ta i yɛrɛ b'a fɔ ala tiɲɛ yɛrɛ la n sɔnna n tigɛ kan ka taa hali ni mɔgɔ m'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ a kan ka minɛ ala tɛ baga mɔgɔ ma dɛ liyahya man hayya an bayyina wa yahlika man halaka an bayyina Allah subhanahu wa ta'ala shetane a ko a ma ko ya iblis yaye tɔgɔ yɛlɛmara a kun m'a wele ko iblis a fɔlɔ dɛ a ko ya iblis jigila tigɛlen ka bɔ ne ala ka hinɛ la min tɛ ne ala ka hinɛ sɔrɔ tuguni pewu a ye tɔgɔ min wele a la a kɛra o ye a tɛ se ka bɔ a la a ko ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya a astakbarta am kunta min al-alim mun de y'i bali i ka sujudu bi fɛn ye fɛn min ni ne ala y'a da ni n bolo fila ye yali i yɛrɛ bonya de wa wali hakili la i bɛ kɔrɔtalenbaw de la n'i man ka sujudu kɛ ne ala ka yamaruya kan ka i bɛ o kota wa sɛtane ye ala jaabi koyi a ko khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin i ye ne dan ka bɔ tasuma de la ana khayrun minhu ne ka fisa ni nin ye o a ye kiri boli jɔnni kan ala sɛtane ja ka farin dɛ a ko ana khayrun minhu ala ne ka fisa n'a ye est ce que sɛtane de y'a yɛrɛ dan n'a bɛ nin kuma fɔ wa an balimakɛ sabali dɛ n balimamuso sabali dɛ
ni ala y'i sinamuso n'a denw bila i ɲɛ a kun yɛrɛ la n'i ko k'i t'a to yen k'i bɛ wuli a kama i bɛ ka sɛtanɛ ka sira dɔ ta dɛ o kɔrɔ non karisa n'a denw man ka kɛ tan wali karisa nana anw sɔrɔ yan ninnu nana Bamakɔ kuma jumɛn ninnu bɛna wagati min na u y'anw sɔrɔ ninnu bɛ se ka na kunun cogo di ka kɛ Bamakɔ tigiw ye k'anw to yan e m'a dɔn k'a fɔ ko tigiya in kɔnna ka sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ ma sigi wa fɛn minnu dilanna ka sɔrɔ fɛn yɛrɛ min ma kɛ e bɛ se ka yɛlɛma jumɛn don o la e tɛ se ka foyi yɛlɛma don o la izan jɔn min bɛ ala dɔn a tɛ fiɲɛ bila ala ka dɔnta la o de la ala ko Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu a ko ale ala b'a dɔn ale bɛ maa minnu kɛ a ka cidenw ye ni ala ye min labɛn cidenya ni nabiɲumanya kama diɲɛ tɔɔrɔ ni fɛn bɛɛ bɛ da kunna o t'a to ko a ye a bilala min na k'a tɛ dafa ni ala kɔni ye jɔn da fɛn min kama ka n'i yɛrɛ sɛgɛn mɔgɔ min b'a fɔ k'i bɛ wuli ka bila o tigilamɔgɔ kɔntoro la e de ni ala bɛ ɲɔgɔn na dɛ ɔ i b'a dɔn i tɛ se fɛnɛ a bɛ laban jɔn ta la a bɛ laban ala ta de la sɛtanɛ a ye ko bɛɛ kɛ a ye ko bɛɛ kɛ a tilala ka na jalagɛlɛya kumaw fɔ munna juguya bilen min b'a dusukun na k'a fɔ ana khayrun minhu ne de ka fisa ni nin i ye ne dan ka bɔ tasuma de la ka nin dan ka bɔ bɔgɔ la tasuma ni bɔgɔ jɔn ta don ala de ta don mais ala de bɛ se k'a fɔ sɛtanɛ ye bɔgɔ ni tasuma min ka fisa ni min ye ala de b'o dɔn mais sɛtanɛ bɛ se ka kiri boli o kan cogo di awɔ o de la mɔgɔ o mɔgɔ n'a ko k'a bɛ bila ala ka latigɛ la wali n'a ko k'a b'a balima de juguya wala a b'a hasidiya o kɛra cɛ o kɛra muso ye a tigilamɔgɔ ye sɛtanɛ ka sira de ta o kɔrɔ ala ye min kɛ a man ka kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ne de ka fisa ni karisa ye karisa ni nin man ka tiɲɛ yɛrɛ la ne de ni nin ka kan ala b'a dɔn a bɛ min kɛ dɛ ni adamaden t'a dɔn a bɛ min kɛ ala b'a yiri la a bɛ min kɛ k'o de ye kɛkɔta ye izan o de la Allah subhanahu wa ta'ala ni jɔn ye ala dɔn i b'a ye doni ninnu caman bɛ yen nɔ o bɛ sin ka bɔ i kunna i b'i yɛrɛ lafiya i b'i yɛrɛ lafiya ni mun ye ka juguya don i dusukun na ka taa mɔgɔ ma jɔn b'a bila i kɔnɔ sɛtanɛ de don ni sɛtanɛ y'a bila i kɔnɔ marchandise de don min y'ale halaki k'a ta tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ ani lahara a bɛ fɛ k'a feere i ma a bɛ fɛ k'a feere i ma kana sɔn ala kana san n'a y'a bila ka na ala deli ala k'a ko ka bɔ i dusukun na e ma muminunw ka duwawu mɛn rabbana la taj'al fi qulubina ghidina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim e an tigi ala kana juguya don an dusukun na kana maa minnu ye muminu ye limana jɔnw ye ala i kan'u juguya don an dusukun na dɛ ka d'a kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamaden lase halakili ma izan Allah subhanahu wa ta'ala a b'a dɔn a bɛ fɛn min kɛ ala de y'a ka jɔnw da bɛɛ ka ko bɛ daminɛ cogo min a n'a bɛ taa laban cogo min ala de b'a dɔn awa n'i ye jɔn fana ye ala bolo ka n'i sen don ala de a to a bolo dɛ a to a bolo i tɛ hinɛ ala ka tɛmɛ ala kan koyi i t'a dɔn ka tɛmɛ ala kan e tɛ se ka hinɛ a tigilamɔgɔ la ka tɛmɛ Allah subhanahu wa ta'ala kan izan ala min y'a dan ale ala de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o de la Allah subhanahu wa ta'ala ko suratul baqara kɔnɔ aya 77 a ko awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun a ko yali u t'a dɔn de k'a fɔ ale ala b'a dɔn fɛn min n'u b'a dogo kɔnɔ wali fɛn min n'u b'a bɔ kɛnɛ kan
o bɛ ka fɛn min dogo ale ala b'a dɔn min bɛ kɛnɛ kan ale Allah subhanahu wa ta'ala a b'a dɔn sɛtanɛ halakili a sababu kɛra nin ye bon sɛtanɛ bɛ min fɔ tiɲɛ tɛ o de la mɔgɔ kana kiri boli lahalaya ni situation kan ka d'a kan anw ɲɛ bɛ min na ani min bɛ ala yɔrɔ kelenw tɛ anw bɛ min dɔn ani min bɛ ala yɔrɔ kelenw tɛ ala ko kuranɛ la ko jɔnni ka fisa ni bɛɛ ye ale ala fɛ inna akramakum indallahi atqakum maa min ka fisa aw bɛɛ ye ala yɔrɔ min ka bon aw bɛɛ ye ala yɔrɔ jɔn don min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan bon ni ala ɲɛ siran ɲɛ est ce que a bɛ sɛbɛn ten de kan fɛn don a bɛ dusukun de kɔnɔ mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ mɔgɔ min bolo ka tɛmɛ mɔgɔ min kan mɔgɔ si t'a dɔn dɔ bɛ yen a bɛ se ka siran ala ɲɛ kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ dogo la a tɛ se ka siran ala ɲɛ nka min bɛ jɔn ni ala cɛ dogo la ani dibi la min bɛ siran ale ala ɲɛ ale ala de b'o dɔn o de la ko fala tuzakku anfusakum aw kana aw yɛrɛ jɛya dɛ aw kana aw yɛrɛ fɔ dɛ huwa alam biman ittaqa ne ala de b'a dɔn min bɛ siran ɲɛ ne de b'a dɔn a ye kuma fɔ ko iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum kabini aw jilama bɛ aw baw furase kɔnɔ cogoya kabini aw jilama bɛ aw baw woloso kɔnɔ wagati min bɛ siran ale ala ɲɛ ale ala de b'o dɔn mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ jɛya i bɛ cogoya dɔ la bi i bɛ kɛ min ye sini i t'a dɔn a bɛ to ɲuman a bɛ kɛ ɲuman ye wa a bɛ kɛ juguman ye wa i t'a dɔn i bɛ silamɛya la bi sini i bɛ to a la wa i t'a dɔn garanti tɛ maa si bolo ala yɛrɛ ta don cogoya min ka d'a ye a b'a kɛ ten o de la Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhallazina amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara la yaskharu qawmun min qawm jamakulu kana mɔkɛ bɔ jamakulu la mɔkɛ bɔli ye mun ye mɔkɛli bamanankan don wa tubabukan don k'i dakɔrɔbɔ ayiwa a bamanankan yɛrɛ yɛrɛ filɛ nin ye jamakulu kana yɛlɛ bɔ n na jamakulu la i bɛ yɛlɛ mɔgɔ la de ni ko dɔ de bɛ min man ɲi o de la ni yɛlɛla dɔw b'a fɔ k'i bɛ ka yɛlɛ n na de wa wali i bɛ yɛlɛ n fɛ de yɛli fɛ kɔrɔ b'o la ka yɛlɛ mɔgɔ la kɔrɔ b'o la i bɛ yɛlɛ n fɛ de wa wali i bɛ yɛlɛ n na n'i yɛlɛla mɔgɔ o mɔgɔ la o y'i sagona ko dɔ sɔrɔlen ye a tigi la mɛ n'i bɛ yɛlɛ mɔgɔ min fɛ a tigilamɔgɔ ye nisɔndiya ko dɔ sɔrɔ a bɛ yɛlɛ i fana bɛ yɛlɛ i b'a dɛmɛ yɛlɛ n fɛ tɛ kɔrɔ jugu ye nka ka yɛlɛ mɔgɔ la o tɛ kɛ abada ni fɛn jugu de tɛ o de la a ko aw mɔgɔ minnu limaniyara aw kana yɛlɛ bɔ aw mɔgɔ ɲɔgɔnw na a dɔ la aw bɛ ka yɛlɛ ko minnu na o ka fisa ni aw ye nin ye ala yɛrɛ ka kuma ye asa an yakunu khayran minhum parce que min ye hɛrɛma ye ala yɔrɔ ala kelen de b'o dɔn dɔnniya tɛ aw bolo e bɛ yɛlɛ dɔ la k'a fɔ karisa kɔni ma nin kɔni ka ko banna nin ta tiɲɛna ka ban nin kɔni ma ayi fo dɔ wɛrɛ i ni ala bɛnn'o kama ala y'o f'i ye wa yali e y'o ye ala fɛ kitabu kɔnɔ k'a fɔ ko karisa ka ko kɔni ko nin y'a bannen de o de la Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu hadisa dɔ bɛ yen n'a b'a fɔ a ko kuma kelen a ye cɛ ka diɲɛ tiɲɛ a y'a ka lahara tiɲɛ hadisa kɛnɛman don ɲuman kɛbaga dɔ don
cɛsiri baga don ala bato la ala kotaba dɔ tun bɛ yen kuma o kuma a bɛ taa n'a y'a ye ala kota la a b'a waaju a b'a ladi karisa i bɛ nin min na a dabila cɛ bɛ mun fɔ a ye ni n ka ala to ɲɔgɔn na a b'an de ni ɲɔgɔn cɛ ka n'i sen don a la i ka problème tɛ i ye min fɔ n y'a mɛn mais ni n ka ala to ɲɔgɔn na cɛ fɛnɛ a ma découragé a continuera waajuli fɛ kuma o kuma cɛ b'a fɔ ɲɛna n ko ni n ka ala to ɲɔgɔn na sa i ka problème tɛ don kelen a sina ka dimi a ko wallahi ala tɛ yafa i ma waajuli kɛbaga ye a ye nin kuma min fɔ nin ma diya ala ye mun de la k'a da k'a ye kiiri boli nin baara jugu kɛbaga in kan ni juguman ye ka kiiri boli ale yɛrɛ kan ni ɲuman ye ala yɔrɔ alors que a ni ala ma bɛn nin kan ala ma nin fɔ a ye hadisa nacogow la nabi ɲuman min tun b'u ka wagati la nacogo wɛrɛ la u salen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ allah subhanahu wa ta'ala ko jɔnni de b'i kali ko ale ala tɛ yafa karisa ma est-ce que e y'a sɛbɛnnen de ye ne ala fɛ yan nɔ dɔnniya dɔ de b'i bolo ne ala yɔrɔ wa ko n tɛ yafa nin ma wali nin yɔrɔ dɔ de b'i bolo ne ka ala ya la wa ko e bɛ se ka décider ne ala place la awa n yafara jurumu kɛbaga in ma a bɛ taa alijinɛ la e bɛ taa tasuma la cɛ tagalen filɛ tasuma la ko de bannen filɛ nin ye izan a ko aw mɔgɔ minnu ye muminiw ye aw kana yɛlɛbɔ n na cɛjamakulu kana yɛlɛbɔ cɛjamakulu la a dɔ la aw bɛ yɛlɛbɔ minnu na ala fɛ o ka fisa n'aw ye i yɛlɛbɔra mɔgɔ la ko dɔ kama n'a tigilamɔgɔ ka fisa n'i ye ala fɛ est-ce que e ka yɛlɛ i ye yɛlɛla jɔn na yɛlɛ bɛ laban jɔn na a bɛ laban yɛlɛ de la a ko wala nisa muso jamakulu fana kana yɛlɛbɔ muso jamakulu la a dɔ la muso jamakulu min bɛ yɛlɛbɔ muso dɔ ninnu na o ka fisa ninnu ye ala yɔrɔ nin bɛ min yira an na k'a fɔ ko ninnu tɛ min bɛ adamadenw yɔrɔ ko ninnu ye min bɛ ala de yɔrɔ anw bɛ min dɔn o ye fitinin ye o anw ka dɔnta tɛ boli ala ka kow kan ala b'a ka kow boli n'a ka dɔnniya de ye n'i ye anw ɲininka anw yɛrɛ fɛ bi jɔn de ye mɔgɔ fisamandi ye aw kana sira bila dɛ a ye tiɲɛ de fɔ nafolotigi hali n'a ye nkalon tigɛ an bɛ yɛlɛ hali n'a ye nkalon tigɛ an tɛ k'a fɔ k'a ye nkalon tigɛ dɛ nka i bɛ yɛlɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon don nka a tɛ se k'a fɔ ko nkalon don i bɛ yɛlɛ fa ya subhanallah munna nafolo min b'a bolo mais Allah subhanahu wa ta'ala ko min ka fisa ni an bɛɛ ale ala yɔrɔ min bɛ sira ala ɲɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ a ka surafana ni a ka daraka t'a bolo hali n'a ka surafana ni a ka daraka t'a bolo ala kɛra b'o de fɔ hadisa la sallallahu alaihi wa sallam a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u nana jama kunbɛyɔrɔ la jama jɛrɛyɔrɔ la mɔgɔ t'a dɔn k'u bɛ yen awa n'u yɛrɛ mana fɛnɛ yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ t'a dɔn ko mɔgɔ mana a ko mɛ o dɔw filɛ nin ye n'u y'u kale ko ala ka ko ko kɛ ala b'a kɛ jɔn ni ala bɛ se yɔrɔ min na o yɔrɔ la o tigilamɔgɔ ni ala ka di wa ni ala man di e kana jɔn ni ala ka cɛ janya minɛ ko parce que k'e ɲɛ tɛ diɲɛ kasa la a bolo wali k'e ɲɛ tɛ fini ɲuman la a bolo wali k'e ɲɛ tɛ mobili la a bolo wali k'e ɲɛ tɛ samara ɲuman na a bolo wali ko u bɛ fɛn min yɛrɛ dun u bɛ seri de dun alakira yɛrɛ tun bɛ si kɔngɔ la
sallallahu alaihi wasallam jon gaf sanwe o ma sanwe kalo kumbete me fo kalo saba dumuni tosma yere tese ga mena ala krafe ate ga fo ko abe ata dunde atindi ate soro ebe jon do dugolo ko ga mingaf sanay ate mais fasamandia nunu blonentia ambe mindon ala be mindon ko blonendo odela awa jombe lafia soro wakati mina na ye kouto ala ka doniya bolo na ye kouto ala tala abe lafia mais ni jon ko kite kouto ala tala kono ko nin tese ka kesa nin tese ka kesa nin tese ka ke ala kana ke ni ala ya ke be mun boala be mun boala itse ka fu boala kada ka Allah subhanahu wa ta'ala ka ko ye ayre tay ani mate sigi ka fo izen masamindo abadon abe minke na ye jom min la fen min kama fen wore tese ka o ke abada fo jon kele ay min la min kama de mo wore tese go tigla mo ka barenge mo wore tese go tigla mo place ta na ayrete hal ni ya nyani kibi ire blala ibe dese iba fo tienre lantese parce que a mis de la kama ay min de la kama o be kodi shetania fleni jon be se shetania la katame shetania reka ha o te se katama reka ala ya de la kama di mumniya fene degere munu ni ala ye mumnin bla degere mina mashi te se go kena erete nanduna e tabina uka selunu ka ko kejola amem fo nunu be ni kejola andore fo mais akeli de ka gele an bolo parce an madla kama ala yi munun la kama olu yere bolo jimini do foite Uwaisul Qarnin kumbe shujo kakla kaklejo abe nunu betu nyona mais ni ala med la kama kuma do la erkele yere jolite an bolo se ni betla wala erkele yere iba fo konko walinsi ima digala meni Allah subhanahu wa ta'ala jon la ben femi kama fura foi taala avec oy izen ala ba don abe minke odela ni jon ka doniya mafantiara alaka abe atola sran kasra ala nye obe do de framo ka hakli sigi ka me mok manibe kasra adama dunya ijade be wuli katafe ete jagala sura adama dum famfede ni be sra ala nye mok ma do mana fareka ala nye sra nye ka do be fareka hakli sigi ka mok ma ni go kibi yere kishi mo de lebe kasra unye be kasra unye do de be fareka sra nya ni ka jawli toka إنه كان رجال من الإنس يعوذون بالرجال من الجن فزادوهم رهقا أدرو كموك من نبسرا أدم الدنيا دو دبي فريكا سرا نيكا جاولي كاي كان حقلي سيكي نتاسو من نبي كسرا الله سبحانه وتعالى دنيا على بحقلي سيكي ديما كو بلا جلنا ولله على التوحيد موتن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ما من لمن نمكلمنيا نماني فلان كفويا فرانيونغا ako hakli sigi be olu de ye ale ala yoro hakli sigi ya tesan na kumbe san na fulutugo kumba be san te fensoro tesan de a fura kisɛ fana tɛ k'i bɛ taa ta pharmacie la k'i b'a kun ala yɛrɛ de b'a di a dili sababu belebeleba ye fɛn min ye tawhidu n'a ɲɛna jɔn bolo ala b'i hakili sigi a b'a kɛwale yiri la a b'a kuma f'i ye hakili sigi bɛ na i la diɲɛ kɔnɔ ani lahara e m'a ye Nabillahi Musa alayhi salatu wassalam u bɔra Firawuna bolo Misra
k'u ɲɛsin ka taga k'u bɛ boli ka kisi firawuna ma u nana ba de filɛ u ɲɛfɛ kurun tɛ yen baton tɛ yen u tɛ se nɔɔni na u dun bɛ firawuna ka crimineliya dɔn firawuna n'a ka armée bɛɛ lajɛlen nalen don u setɔla don u ma musa ka mɔgɔw ko ni gɛlɛya nana bɛɛ bɛ kuma n'i ka dɔnta de qala ashabu musa inna lamudrakun musa jɛɲɔgɔn ko u y'an minɛ ka ban tagayɔrɔ tɛ yen firawuna y'an minɛ ka ban a sera n na a y'an sɔrɔ nabila musa y'u jaabi parce que olu ye baara kɛ n'u ka dɔnta de ye nabila musa ko kalla o tɛ se ka kɛ inna ma'iya rabbi sayahdini nin tigi ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ bɔda kɛ ɲe musa ye nin kuma fɔ ka ban dɔrɔn ala ko wa awhayna ila musa an ye ci bila ka taga musa ma ani drib bi asaka albahra bere min b'i bolo a kɛ ka ba gosi a y'a ka bere kɛ ka ba gosi fanfalaka kullu firqin ka tawdi lazim ba minɛna ka fara u ka fɔ la bani israɛl kabila 12 de tun bɛ musa ko alayhi salam sira 12 wulila ka jɔ ba la ka kɛ kogo ye i n'a fɔ kulu yɔrɔnin kelen ka ba cɛci ka sira 12 bɔ a la maa minnu bɛ yanfɛ fan fɛ olu tagatɔ la n'u ɲɛ tɛ tɔ kelen dɔw la u b'a fɔ a ɲɛ tɛ karisaw la k'olu ma to ji la dɛ u ko ala sin'a ka fenêtre yɛrɛ bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ bɛ tagama u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na u bɛ tagama la ji jukɔrɔ u bɛ baro la ala tilala ka ba yamaruya tariqan yabasa la takhsha darakan wala kharaqa musa kana siran ko k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna to ji in na wa ayi awa kana siran yɛrɛ ko aw k'aw to sira in kan ko firawuna bɛna s'aw ma sira in fɛnɛ a jalen don bɔgɔ nɔrɔkɔ tɛ nɔrɔ mɔgɔ si ka samara la maa si sen tɛ don bɔgɔ la ayi taa nin kɛra mun na musa ka dɔnta min tun bɛ ala kan a ko kalla firawuna tɛ se ka ne minɛ inna ma'iya rabbi ne ni n tigi ala bɛ ɲɔgɔn fɛ sayahdini a bɛ bɔda kɛ n ye musa b'a dɔn a jigi dalen don ala kan a b'a dɔn a bɛ min ka baara la ala subahana wataala ye bɔda k'a ye u ye ba tigɛ u yɛlɛnna musa tun bɛ fɛ ka ba lasegin a cogo la ala subahana wataala ko a ma utrukil bahra rahwan ba in to yen a to a kɛcogo la aw ka yɛlɛn bani olu yɛlɛnna firawuna ɲɛ bɛ ba la a b'a dɔn n'a jiginna a bɛ halaki mais ala ye firawuna laɲini a tɛ se ka to sanfɛ a bɛ jigin a tɛ se ka to sanfɛ ni ala y'i karaba ko ko kama wallahi hali n'a man di su dugu tilama fɛ n'a ko i bɛ wuli i bɛ t'i yɛrɛ kun ci moto la i bɛ bɔ i ka so kɔnɔ ka moto wuli ka taa tagacogo la mɔgɔ si tɛ se k'a faamuya i bɛ taga ala tɛ jɔn laɲini ko jɔn bɛ se k'i ban ayi ala tɛ ko laɲini ko mɔgɔ bɛ se k'a bali izan allah subhanahu wa ta'ala ko musa ma ba to yen a ye ba to yen firawuna jiginna ba kɔnɔ firawuna b'a dɔn k'a bɛ halaki ba in kɔnɔ a n'a ka mɔgɔw bɛɛ mais u tɛ se k'u ban u tɛ se u m'u yɛrɛ dɔn yamaruyakan bɛ bɔ sanfɛ de u bɛɛ jiginna u jiginnen wagati min na ni maa tɛ kɔfɛ ala ko ba ma u minɛ faghashiyahum fil yammi ma ghashiyahum ala ko fɛn y'u datugu ji in kɔnɔna la fɛn min ni ale ala y'a laɲini o k'u datugu a bɛɛ halakira a ka sɔrɔ ka firawuna k'a farisogo labɔ ka sɔrɔ a m'a toli a k'a b'o dabɔ fɛn min kama firawuna na kɛ wajuli fɛn ye ka na yaadabaga ani kafalen ani yɛrɛ bonyaba fɛn fɛn bɛ na dugukolo kɔ kan n'u bɛ fɛ ka yaada ka kafa n'u ye firawuna ye ni hakilimaw don u na segin kɔ subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira